السلام عليكم، معكم أحمد هناك. الخطرة اللي فاتت شفنا بلي كاين دو موديل دو كونستركسيون دو ريزو. دونك اليوم إن شاء الله راح نشوفو لو بروميي موديل اللي هو لو موديل أوزي. Alors, le modèle de référence OSI, which stands for Open System Interconnection, interconnexion du système ouvert, est publié en 1984 par l'ISO. Alors, OSI est un modèle abstrait. Il a été créé comme une architecture descriptive en couche pour une conception d'un réseau. Donc, le modèle OSI, c'est un modèle qui nous connaît en couche. C'est une architecture descriptive en couche pour une conception d'un réseau. Donc, on a deux modèles. C'est des modèles de conception de réseau. Alors, le modèle de référence OSI constitue un cadre qui aide à comprendre comment les informations circulent dans un réseau. Donc, le modèle OSI, يخلينا نفهمو كيفاش les informations circulent dans un réseau. Alors, نجو les couches تاع le modèle OSI كيما راكم تشوفوا. Donc, le modèle OSI est composé de 7 couches. Donc, le modèle OSI تاعنا fait 7 couches. نبداو من la couche la plus basse حتى la couche la plus haute. عندنا la couche physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation et application. Chaque couche porte un nom et un numéro. Donc, chaque couche a un nom et un numéro qui va comme tu. La couche 1, couche physique, correspond à la couche la plus basse. Et la couche 7, couche application, correspond à la couche la plus haute. Donc, هادوما les couches تاع الموديل OSI لازم تحفظوهم. لازم تشفع عليهم parce que vraiment c'est nécessaire. Donc, parce que من بعد راح نشوفو chaque couche en détail واش le rôle تاعها واش هما العفايس اللي يصراو au niveau de cette couche. Donc, عندنا cette couche تشفع عليهم physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation et application. Alors, نبداو بلا couche physique. Donc, هاد لا فيديو راح نشوفو برك لو رول تاعهم à peu près. من بعد راح ندخلو لهم اون ديتاي. بعد راح نشوفو لا كوش فيزيك اون ديتاي، نطولو فيها بزاف يعني. alors la couche physique واش دير؟ donc elle définit les spécifications électriques, mécaniques et fonctionnelles des procédures assurant la transmission des éléments binaires sur la liaison physique. donc la couche physique plutôt الرول تاعها هي شغل تهتم بالعفايس اللي خاصين بلا ترانسميسيون تاع لي دوني تاعنا sur la liaison physique. donc هذا هو لو رول برينسيبال تاع لا كوش فيزيك. دوك من بعد نشوفو بلوز اون ديتاي. نجو لا كوش liaison de données, la couche 2 juste pour la couche physique. donc le rôle تاعها c'est contrôle d'accès aux médias, donc les médias de transmission. donc تخير elle contrôle l'accès aux médias. donc وعندنا ثاني elle détecte elle corrige les erreurs de transmission. donc هذه la correction la détection des erreurs صرا في la couche liaison de données. نجو la couche réseau. donc la couche réseau واش دير؟ donc دير l'adressage du routage. donc نشوفو بعدا نشوفو l'adressage وحدو, routage وحدو, l'adressage logique, ونشوفو l'acheminement des données. la couche transport donc assure un transport fiable du bout en bout des données issues de la couche session, détecte et corrige des erreurs et contrôle le flux d'informations. La couche session, donc la couche session aussi dire, donc elle ouvre, elle gère et elle ferme les sessions entre deux systèmes. Après, la couche présentation, donc c'est la présentation des données, lisibilité des données par les deux systèmes, ou format, structure et codage des données. donc les opérations seront pour la couche présentation. donc هذا العفايس يعني شغل بعدا فريمون نشوفوهم في الديتاي. donc نشوفو برك على لو رول ا بي بري تاع les couches هادوما. la couche application, la 7e couche, elle fournit les services réseau aux applications de l'utilisateur. donc هادوما les 7 couches تاعنا وكل وحده واش دير واش تفعل. كما قلنا في لا فيديو اللي فاتت بلي شاك كوش عندنا اون ستركتور تاع الدوني اللي سميناها هنا بي دي يو شغل خاصه بها ولا سبيسيفيك بهذيك لا كوش. كما راكم تشوفوا لا كوش ابليكاسيون. دونك هنا هذه الاخرى واش نسموها ا بي دي يو، سي ابليكيشن بي دي يو. ومن بعد لا كوش بريزونطاسيون راكم شفتوا نزيدو اون اوتر اون تيت تولي اسمها بي بي دي يو. ولا كوش سيسيون تولي اس بي دي يو. à chaque fois نزيدو une en tête. ومن بعد في la couche transport donc تولي تي بي دي يو. وفي la couche réseau نسموها un paquet. donc في la couche réseau نسموها هادية le paquet. donc هذا نسموه un paquet. après في la couche liaison de données تولي une trame. و après في la couche physique la couche la plus basse نسموها bit.
دونك كيما راكم تشوفوا هذه لي بالروج هي اون اونتات وهذوما لي بالبلو سي لي دوني. دونك هذه هي لونكابيلاسيون دون موديل اوزي. الوغ جيسبر تكونوا يعني فهمتوا يعني واش هو لو موديل اوزي. دونك في اشفاو برك على لي 7 كوش تاعو هذا مكان باسكو بعدا راح نشوفوهم اون ديتاي. لا بروشين فوا ان شاء الله راح نشوفوا لوطر موديل اللي هو لو موديل تي سي بي اي بي. الوغ خليكم والسلام عليكم وعلى بروشين فوا ان شاء الله.